ଶୋଇଲେ ରାତି ଅଧରେ ନ ଶୋଇ ନ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବିଜୟ କରି ବାହାରିବେ। ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ ମାଧବ ଦାସ ସେଦିନ ଭୁରି ଭୋଜନ କଲେ। ଭୁରି ଭୋଜନ କରି ଥାଳିକି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଭଲ କି ମାଜି ଧୋଇ ଧାଇ କରି ଆଣି କଣ କରିବା ଆଉ ରାତିରେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଉ କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲାନି। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଥାଳି ଦେଇକରି ମାଡ଼ ବଢେଇଥିଲେ ସକାଳୁ, ସେମିତି ମାଧବ ଦାସ ହେଲେ କଲେ। ମାଧବ ଦାସ ଛିଡ଼ା କନାରେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଗଲା ତ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ପଳେଇଲାଣି। ଦେଖିବା ସକାଳ ହଉ ଯାହା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଳି ନେଇ ଦେଇ ଆସିବା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପତ୍ର କଳିଆରେ ମାଧବ ଦାସ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଫୁଟା ନୀତି ବଢିଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିଳାମ ତଳପ ଲାଗି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସକାଳ ଧୂପ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ଗଲା, ଥାଳି କୁଆଡେ ଗଲା? ସୁନ ଥାଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ସେବକ ପାଳିଆ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ ହେଇକି ପଡିଛି। ଆରେ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି? କୋଉଦିନ ତ ଏମିତି ହଏନି। ଥାଳି ସେଠି ପଡିଛି, ତାଟିଆ ଏଠି ପଡିଛି, ଗ୍ଲାସ ଏଠି ପଡିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ଛିଞ୍ଚତ ହେଇକି ପଡିଛି। ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପଡିଛି ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଜିନିଷ ରତ୍ନ ଥାଳିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ସେବକ ଭଳିଆ ମାନେ ସକାଳୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ, ନାହିଁ ତ ଚୋରି କଥା ନୁହଁ। ଚୋରି ହେଇଥିଲେ ଘର ଯୋଉ ତାଲା ପଡିଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାରଠୁ ଭିତର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଲା ତ ଖୋଲା ହେଇନି। ଚୋରି ଜିନିଷ କେମିତି ଚୋରି ହେଲା? କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ସେବକ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଥାଳି ଗଲା କୁଆଡେ? ଏଇ ଜଣେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସେଇ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ଜଣକ ତାହାରି କୁଡିଆ ଭିତରେ ଚକଚକ ମାରୁଛି ସୁନା ଥାଳିଠି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଚୋର ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରିନି, ନେଇକିରି ଏଇଠି ଲୁଚେଇକିରି କପଡା ଭିତରେ ଗୁଡେଇ ରଖିଛି। ପଣ୍ଡାଏ ଆଇଲେ ଗୁଡିଏ ଛେଚିଲେ ଅଦା ଭଳିଆ ଆଉ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁକି ଗଲେ? ଆପଣ ରାତିରେ ପେଟରେ ପେଟେଇ ଦେଲେ, ସକାଳୁ ପିଠିରେ କହିଲେ କାହିଁ କଲେ? ଭଗବାନ ପରା କହିଛନ୍ତି, ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋ ଭକ୍ତର କେତେବେଳେ ବିନାଶ ଯେଭଳି ମାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କରିଲେ? କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? କାରଣ ହଉଛି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ କଣ କରି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଆଗ ମାଡ଼ ନହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ସହରରେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରାତି କାହିଁକି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଗୋଟେ ନୀତି ଖୋଲାପଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲି? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରେଇଲେ। ଇଏ ସିନା ମାଧବ ଦାସଙ୍କର କ୍ରିୟା ନାହିଁ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତ କହିଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଯା ଇଚ୍ଛା କର, ବନ୍ଧା ଦେଇଛି ଜୀବନ ମୋର, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଭବେ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଲଭିବ, ଯେବେ ସେବେ ଲଦି ଦିଅ ମୋର ଶିର। ହସୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ରାତିରେ ପେଟରେ ପେଟେଇ ଦେଲେ, ଆଜି ପିଠିରେ ପିଠି ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୋରି କରିନି, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମାଧବ ଦାସ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମାଡ଼ ଯେ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଲଙ୍ଗା କରିଦେଲେ, ସୁନା ଥାଳିକି ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଲାଗିଲା। ହେଲେ କଣ ହବ? ତିନି ବାଣରେ ତିନି ଜଣ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଚଳୁ ଧରନ୍ତି, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ହୁଏ, ତ ସେବକ ମାନେ କହିଲେ, ଠାକୁରୀ ଇଏ କଣ ଏମିତି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, କଣ ହେଇଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଟିକେ ଆସି ମୋ ପିଠିକି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦିଅ। ଆରେ ସବୁଦିନ ସିନା ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଭୋଜନ ଦେଲେ, ଆଜି ତ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଦେଇଛ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ରୋଳା ଫାଟି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଛାଲ ଉତୁରି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେଖ ଯାଅ ଜଣେଇ ଦିଅ ତୁମର ରାଜା, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ସେ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ ତା ଠିକ ବାଜିନି, ସବୁ ଯାକ ମାଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ସେବକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଖୋଳ ଖୋଳ କରୁଥିବ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ସେଇ ପତ୍ର କୁଡିଆ ଯାଇ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡିଲେ। ହେ ମାଧବ ଦାସ, ତୁମଠି ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଲା, ଆଜି ଭଗବାନ ସେ ମାଡ଼କୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
तमे भगवान के श्रेष्ठ भक्त चलो आउ एठी रहिबनी सबुदिन महाप्रभु पाखे तुमको व्यवस्था करके आज गंगा पड़ा खाइबा पीबा रही भगवान को नित्य दर्शन करिबो तेबे प्रभु जदि आपण को नित्य प्रसाद दबार थिला दर्शन दबार थिला ए माड़ कोन न देते ही न थांता किंतु प्रभु जानथिले भक्तरा महिमा को विस्तारित करिया पाई भक्तरा प्रतिभा को प्रकाशित करिया पाई महाप्रभु ए प्रकार अभिनय कले सही दिन ठारू श्रीमंदिर भितरे समस्त सेवायत माने जानी देले अरे बाबा ये को प्रकार भक्त रे किभଳି भक्त ये माड़ खाइले जगन्नाथ खाउछंती माड़ ये कष्ट पाइले जगन्नाथ होउछि कष्ट एमिति एमिति माधव दास दिन गड़ी गड़ी चलिला दिने माधव दास देह बड़ असुस्थ हो गला एमिति असुस्थ लगे आ झाड़ा उठी पारे पतला झाड़ा बही जाऊँगी माने हाथ शीतल हो गला गोड़ा तो स्नायु गुड़ाक सब दुर्बल हो गला किछि दिन है माधव दास मंदिर को जगन्नाथ को दर्शन करने आसी पारि ना महाप्रभु को मन कौन हो गला समस्ते आसिले कौन हम मो माधव तो कहीं देखा नहीं भगवान भक्त को खोजती आ भक्त भगवान को खोजे बहुत लोग कहती था भारी आजिकल भारी भिड़ हो मंदिर कहीं ये ठाकुर टे भिड़ को भल पाए जिते ठेला पेला आगे जाऊँ मन बड़ खुशी को लोक मैंने केते मत भल पाँच केते ठेला पेला को खातिर न कर मत देखा कहते से खुशी तो भगवान खोजुंट माधव को किंतु माधव आई पारि ना भगवान जानीदे माधवर विशेष किसी असुविधा पड़े माधव आसी पारि ना निजे छोट छोट पिला जाई पहुंची गले कौन गोसाई अच्छा गोसाई गोसाई कबाड़ खोली पारना कहीं से प्रकृत जदि हईजा रोग होता गाँ देख लोक पटाली पड़ी मरी जाते जड़े जी नेउला भी से रोग ग्रास करूला आग तो अवस्था से माधव दास देखिले कि छोट पिला बाबू तुम किए ना आज्ञा पूजा पड़ा सात आमको पठे तमें किए ना पूजा पड़ा सात घरे आम आगे चाकरी अच्छु आउ कौन करूँ घरे ना फूल तोली कर सेवा कर दऊ सात कहले किसी दिन कहीं बाबा आसना देह मुंड कौन खराब अच्छी जाओ देखी आस अरे तुम सब पिला गुड़ाक देखा एडे कौन पिला तुम कौन सतरे मोर कौन सेवा कर ना आज्ञा आम करूँ सेवा आप अनुमति देले जदि आप सेवार न लगे आम अन्न पानी आप बंद करेंगे ना कौन सात पठे काम कले खाइब जदि आप काम किसी नदेवे आम किसी खाया मिलनी आ कौन तुम कौन कर आज्ञा आम आप सेवा कर श्री जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलदेव दुई भाई जोड़े पिला कौन कले माधव दास सेवा आरंभ कले सी जो पतला झाड़ा से घर गंधरे पशि होनी टिके भी घोड़ा नक से झाड़ा को सब पोछी प्रभु ताको भल भाव से घर को धोइले माधव दास पुणी भल लुगा पिंधाती पुराणा लुगा को नहीं समुद्र में धोईक सुखाती उषु पानी देले औषध देले माधव दास धीरे धीरे सुस्थ ही आसिले जेतोले माधव दास सुस्थ ही गले पिला कहले शांते गोसाई एथर का हमको अनुमति मिलियो आगे थर जाई परबो हां बापा मु तुमको कोन देबी रे तमे माने मो जीवन रे जहा सेवा कल मो परिवार रे थिले मो पिला भी एतिकी करि न थाने मो स्त्री करि न थांदा मु तम पाखे ऋणी रहिली तम शांत को पाखे ऋणी रहिली ना हां हम शांत को दिए कहि दबो जे आमे आसी तम सेवा करि करि गलु बोली जेमती माधव दास भला ही गले जाई पूजा पंडा सामंत को घरे पहुंचले कले शांत से पिला की कहीं आप एत कष्ट देले को पिला ये ना आपको घर चाकर अच्छा पिला ना तुम मुंड खराब ना कौन मुझे चाकर रखी किमी पिला कहल माधव दास जिते वर्णना कले शांत को मुंड घुरी गला कहले कौन कहल तुम जोड़िए पिला जाई तुमर झाड़ा सफा करुले आज्ञा हाँ कांदी कांदी माधव दास तले गड़े प्रभु आप कौन कले टिके भी मत परिचय देले आश्चर्य बोली प्रकृति से पिला के ही पूजा पंडा घरे नथिले चाकर
निजे जगन्नाथ महाप्रभु बलदेव ठाकुर निजे जाइए कौन कले भक्त मोर प्राण भक्त मो जीवन